Game 3 money game na ta. Game 3 money game. May champion na ang team Cordoba. Ang team na ni John Paul Racal, Andik o ni Albert. Kini game 3 money game na. 1-0. 1-0. Okay na itong bakbakan diri sa Taytayan na Tagunol, Kugon Pardo, Cebu City. Sponsor niya ni Kap Hari Iran o ni Kap Nobi Abilia Cabatino. O under ni sa promotion ni Bulabugbay, organized by Boss John Peter Pantunyal. Tuara tok mo diya gila. Agay gatapok na. Tapok na tae, skanding. La. Tuara firing. John Paul Racal mga kaibigan tuara. Ginubaan na nas Vice Punsukan. La. Bam after bam. Thrown by Team Cordoba. Countered by Jojo. Pasok. Dos. 2-0 na, 2-0. Bola sa Team Konsolasyon. Servisyo Jojo. Tok mo di Agila. Gidagan ni Albert. Jomar. Agila again. Kisi-kisi di pinsan John Paul Racal. 3-0 na, 3-0 sa atong game 3. Servisyo Jojo. Bang. Kuha pa. Tok po ni Jomar. Agay. Agila. 4 Win. 4-0 ang score. 4-0 na, 4-0. Servisyo Jojo. Andik. Jomar Roma. Okay mga kon. Out ball. 4-0 ato skora, 4-0. Kini para ano, servisyo John Paul Racal. Jomar. John Paul, grabe John Paul. Tora. Jomar Roma. Side out. Ara, Monrecho. 4-0 akin ni servisyo Jomar Roma para 5. Win! 5-0. Sabay. 5-0 na kini para 6. John Paul. Tok ni Jomar. Bali na ter. 6-0 in favor of Team Konsolasyon sa atong game 3 money game ha. Ang Maricel Anthony Chicharon na mapalit na ninyo sa Poblacion Karkar sa Maricel Anthony Store o sa Guadalupe Karkar. O ang Arnoco Ono, makontak na ninyo ha kung gusto mong disco. Kontakan nyo ang Arnoco Ono Disco Mobile, Basta Disco Arnoco o ang Infos Kids Artware. The coolest clothing line in town. 8-0, servisyo Jomar. Albert, side out. Layo pang finish line, 8-0. Servisyo Andik. Pukot ang tira Jojo. 1-8 na. Kini servisyo Andik para 2. Auto. Out ball. Servisyo Agila. Tuara. Bam thrown by JP Racal. Out ball ang tira ni Jojo. Servisyo Albert. Jomar to JP. Tok mo patas dipinsa sa Team Cordoba. Walang katao-tao. Why tao payag. No, na to score. JP. Grabe, heavy loaded shot. Heavy loaded spike. Bola na dyan, bola. Servisyo John Paul Racal. Out ball.
2-8 ang score. 2-8 na, 2-8. Kini para 3. John Paul. Atwaras, spike. Agay! Nitago mas andik sluyo ni Albert. 8, kini para 9. Albert. Jo. Wah, grabe bola di pirakal. Uy, baguros man. Baguros eh. Dos ocho atau skor 2-8. Servisyo Andik. Jojo. Tukmod. Wana. Point. 3. 3-8. Servisyo para 4. Jojo. John Paul. Bato. Cuatro ocho. Kini para 5. Andik. John Paul. Ah, grabe eh. Woo! Sugat tiraha. Basta matungod ni Albert. Wana. Servisyo Andik. Out ball. 5-8 atau skor 5-8. In favor of team Consolacion Aguila. Out ball. Servisyo Albert. Overhead. Ay. White taong payag. 6-8. Duha na lang. Kini para City. Agay, tukmo ni Aguila. Kuha pa! Gilapasa ng dipinsa ni Andik. 8-6 atau skor 8-6. Servisyo Jojo. Albert to Jojo. Imunik. Jumar. Out ball si John Paul. 9-6. Kini servisyo. Ay Andik. Ay tuara. Birahi. Bumbahi. Lah. Tuara Jumar. Namato na. Bam after bam. Thrown by Jumar. Uma. Finish by Aguila. Grabe. Mamma mia. Grabe. G-size na. Jumar. Sangos panganod. Sangos panganod. Servisyo John Paul. Ay. La, tukmo na Albert. Ay. Jojo. Ah! Wah, kadaga siya. Delayed reaction. Andik mga kaibigan. Servisyo Jomar. Win! 11-6 para daog na ang Team Consolacion sa atong game 3 man game ha. Kini servisyo Jomar. Countered by Albert. Pasok. Side out. Servisyo Andik. Jojo. Win! City 11. Kini para 8. Servisyo Andik. Win! Di man kakuha si Jojo sa servisyo Andik. 8-11 na. Bogong Jo. Tuara sa Jo. Ay. Tuara. Katulog yun. 9-11. Kene servisyo Andik. Para Gis na ni Andik. To Jojo. JP. Bam thrown by Jomar Romak. Answered by Rakal. Out ball.
9-11 atong skora, 9-11. Ito na, susubukan ni Aguila. Tapusin ang game 3. Yay! Adik, wana. Tukburan. Ala ko, pakikshot. Ay, naman na ni Aguila. Putol pa chinilas. Idol. Mana puno kaya itong korte diri sa Taytayan, Tagunol. Ugon na Pardo, Cebu City. Oh, puno kaya itong crowd ha. Oo. Pila na. Verse 11 na. Duha kontra usa. Jomar. Here comes Jojo para daw. Time out. As by JP Rakal. Ito na naman, another chance for Team Consolation. Agay! Team Consolation wins game 3.